Assalamualaikum. Jadi kalau apa yang saya dah buat dalam tutorial sebelum ni, saya dah tunjuk cara-cara bagaimana saya update firmware untuk saya punya Gilang Lightning 120X 3-inch toothpick quad dan juga saya gunakan enable RPM filter. Jadi boleh check out link pada video tu dekat dalam dalam video ni lah. Tapi apa yang berlaku lepas tu adalah lepas saya dah enable RPM filter semua tu, saya cuba arm the quad, boleh nampak dia tak, motor tak boleh pusing, dia ada macam bunyi macam motor hanya macam bergetar-getar, lepas tu dia akan macam ada error dekat OS ni tak nampak sangat apa masalah, dia tak kata apa masalah dia. Jadi bila saya check balik, rupa-rupanya baru saya tahu untuk RPM filter adalah komen dalam forum rupanya RPM filter Jazz Maverick ni hanya orang kata apa boleh jalan untuk version 16.73. Jadi kalau tengok yang dalam video tutorial yang saya update punya firmware tu, ESC punya firmware tu saya guna version 16.9. Rasa mungkin sebab tu lah kot masalah Jadi apa yang saya kena buat adalah saya perlu masuk balik ke website Jazz Maverick punya firmware. Saya kena download lah version 16.73 ni dan juga orang kata apa tu flash balik lah version yang 16.73 ni. Jadi itulah macam saya kata tadi, version saya punya firmware punya ID untuk saya punya ESC itu adalah GH30 dan kali ini saya akan download lah dia punya version 16.73. Jadi saya rasa saya tak perlulah go through balik semua proses tu, the whole process again. Untuk proses update firmware, nak enable RPM filter semua tu, itu anda boleh check balik dekat video tutorial saya tu. Jadi itulah, nanti saya akan update balik apa yang berlaku lepas saya update balik firmware ni. Okey, jadi kalau tengok video tadi tu nampak saya punya Gilang Lightning 120X dah boleh, kata dia punya motor dah boleh pusing lah. Itu selepas saya update ESC firmware daripada downgrade lah kira daripada version 16.9 downgrade pada version 16.73. Okey, jadi selain daripada itu saya nak share juga sesuatu apa yang saya punya benda yang saya perasan berlaku semalam dengan saya punya Gilang quad ni. Okey, satu benda semalam ini saya dah tukar lah, tapi just nak tunjuk Okay, kalau nampak sini dia punya CPU load 18%. Okay, CPU load ni kira flight controller ni sebenarnya adalah satu komputer yang sangat kecil Jadi CPU tu dia lah yang terpaksa calculate macam-macam fungsi supaya quad kita ni boleh terbang. Jadi semalam lepas saya update firmware ESC, satu benda yang saya waktu tu saya tak tukar default dalam saya punya quad tu adalah dia punya gyro update frekuensi dan PID load frekuensi. Waktu tu 8 kHz 8 kHz. Jadi tengok kalau saya tukar balik gyro update frekuensi dan PID load frekuensi ni kepada yang datang sekali dengan quad ni, tengok CPU load ni. Nampak CPU load 100%. Jadi benda ni apa yang berlaku semalam, bila saya cuba arm the switch, cuba terbangkan quad dekat OSD, dia hanya keluar error load. Waktu tu saya macam terfikir apa pula masalah quad ni kali ni kan. Jadi bila check balik, rupanya baru ingat masalah dia adalah dengan CPU load. Jadi untuk quad kita terbang ni, dia tak boleh lah CPU tu 100%. Dia kena ada buffer sikit sebab bila dia terbang tu flight controller tu perlu buat macam-macam calculation. Jadi dia kena ada macam ruang untuk membuat dia punya task kalau kita pergi kat CLI, kita type command task ni, kita boleh nampak ni. Okey, inilah
sistem-sistem yang menggunakan CPU tu. Jadi contohnya tengok gyro dengan PID loop dia menggunakan sampai 90% daripada load CPU kita. Jadi tengok benda-benda lain macam serial macam serial connection antara flight controller dan juga receiver. Tapi ini dia maksimum sampai 600%, tapi average dia hanyalah 1.7%. Jadi benda-benda lain macam beeper dia menggunakan resource, OSD pun menggunakan resource. Jadi makin banyak OSD kita tunjuk, lagi banyak komputer kita perlu pakai. Contohnya macam kalau saya punya quad iNav XL8 saya itu sebab dia ada barometer, dia ada kompas, ada GPS, telemetry, lagi macam-macam dia nampak semua sistem itu menggunakan CPU power lah. Jadi saya kata tadi dia tak boleh 100% load. Jadi quad tu tak boleh terbang. Jadi saya kena pergi balik dekat configuration tab. Jadi apa yang saya boleh buat? Saya kena turunkan. Okay, mula-mula semalam saya turunkan PID loop saja. Okay, kalau saya turunkan PID loop saja, tengok apa yang berlaku Okay, nampak tu CPU loop dah turun kepada lebih kurang 50%, 50%. Okay, kalau saya turunkan pula gyro update frekuensi. Okay, 400 kHz. Tapi dia standard kalau dalam Betaflight, kalau saya tukar gyro update frekuensi, biasanya PID loop tu dia akan separuh daripada frekuensi gyro update. Tapi dalam kes ni saya nak maintain dua-dua sebagai 4 kHz lah. Saya cuba maksimum yang seboleh lah, tengok apa yang berlaku jadi sekarang gyro update frekuensi 4 kHz, PID loop frekuensi pun 4 kHz. Satu je nak share, saya punya bidirectional D-Shot. Macam saya kata tadi, sekarang ni dengan firmware yang betul, bidirectional dah berjalan. Satu lagi apa yang saya lupa semalam dan betulkan balik hari ni adalah motor pole nampak tu, kalau tengok command kat sini, dia punya command lah untuk box ni. Kalau biasanya kalau motor 5 inch quad, maksudnya version 22.05 ke atas ke, maksudnya mula-mula motor tu nombor dia 22, 23 tu biasanya motor pole tu ada 14 magnet tapi untuk quad macam Gilang ni dia guna motor 1204 1204, yang itu dia ada 12 magnet. Boleh tengok kat video saya sebelum ni lah. Di situ saya dah tukar balik. Jadi tengok apa yang berlaku bila saya tukar dua-dua gyro update frekuensi dengan PID loop pada 4 kHz. Okey, jadi kalau pergi balik kat configuration tab, okey, dua-dua 4 kHz dan tengok ni CPU load sekarang 18% saja. Jadi apa yang saya baca lah atau tengok sebelum ni ataupun daripada belajar daripada tengok video orang lain biasanya dia recommend CPU load ni kalau boleh bawah 50%. Malah kebanyakan orang kata pilot yang otak-otai lah, dia kata kalau boleh gunakanlah make sure yang CPU load tu dalam 25% ke bawah kalau boleh. Okay, jadi apa faktor yang menentukan dia punya CPU ni? Benda ni sebenarnya bergantung pada flight controller kita. Sebab tu kita ada flight controller F3, F4 dan F7. Actually version F4 nombor pada flight controller atau version type tu, jenis lah, bukan version type dia kira macam komputer punya ni lah. Dulu macam ada Intel Pentium. Okey, lepas tu tukar pula pada Intel Pentium, katakan apa tu Skylake lah contohnya. Sekarang ni tak tahu lah, mungkin yang terbaru saya tak pasti version CPU komputer Intel yang terbaru saya tak ingat apa punya kod. Tapi macam itulah, maksudnya macam sekarang ni Quad Gilang ni dia menggunakan flight controller F4 F4 flight controller. Tapi kalau katakan saya pakai flight controller yang lebih powerful macam contohnya F7 punya flight controller, maksudnya flight controller ni CPU dia lebih powerful, jadi dia boleh cover lebih banyak task
walaupun dia punya CPU load tak perlu nak tinggi pun. Maksudnya saya boleh run gyro update frekuensi 8 kHz, PID loop pun 8 kHz, lepas tu tambah lagi barometer, magnometer, apa semua ni saya tambah pun CPU load tu takkan sampai 50% sebab CPU tu power dia relax je untuk buat semua task tu. Tapi macam F4 ni CPU dia kurang power, jadi sebab tu saya kena turunkan lah dia punya load kerja yang perlu dilakukan oleh CPU pada flight controller. Itu satu lagi lah. Jadi satu benda yang anda boleh belajar untuk hari ni. Jadi kadang-kadang kalau siapa yang baru menceburi bidang masuk dalam buat quad sendiri apa semua tu, main-main dengan beta flap semua tu, okay, mungkin nampak best ni gyro update frekuensi apa tu boleh pakai maksimum. Lepas tu tengok-tengok tak boleh nak terbang, cuba tengok CPU load apa yang berlaku. Macam tu tengok dekat sini note, paling mudah tengok kat note ni lah. Dia kata make sure your FC flight controller is able to operate at these speeds. Check CPU and cycle time stability. Changing this may require PID retuning. Tip, disable accelerometer or other sensors to gain more performance. Nampak saya kata ke setengah orang tu dia tak ada barometer pun, macam ada quad saya tu flight controller tu dia ada barometer, tapi sebab yalah saya tak perlukan autonomous flight, jadi saya disable lah sebenarnya barometer. Tapi macam saya punya quad INF XL8 contohnya, sebab dia ada return to home function, dia ada position hold, dia boleh hover sini macam Mavic lah. Tapi itu memang saya DIY sendiri. Dia perlukan semua ni enable barometer, maksudnya untuk calculate ketinggian, altitude, magnetometer, kompas untuk tentukan heading, quadcopter tu. Jadi bila ada semua fungsi ni, memang banyaklah guna CPU load. Jadi itulah RPM filter pun dah okey. Jadi lepas ni saya akan tengoklah, kalau ada masa lepas ni saya akan flykan saya punya quad Gilang ni. Macam saya kata, bukanlah sebab nak terbang kasih mantap ke apa, prop wash ke apa, tak. Bagi saya, harapan saya satu je, supaya hopefully dengan RPM filter ni, dengan PID baru daripada Justin Davis, harap-harap motor Gilang ni taklah panas sangat. Itu je harapan saya. Jadi sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum.